الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. تو ہم پہنچے تھے ادھر پہ. کل میں نے آپ سے کہا تھا آپ خود ہی کریں گے یہ. ٹھیک ہے. اقرأ الفقرة فقرة آپ پڑھیے پیسج کو. ثم ضع علامہ ٹک او کراس یا پھر آپ ٹک اور کراس علامت کو لگا دیجئے. طارق يصلي الظهر والعصر في مسجد عثمان. طارق پڑھتا ہے ظہر اور عصر نماز مسجد عثمان کے اندر. ويصلي المغرب والعشاء في مسجد علی. وہ پڑھتا ہے مسجد علی کے اندر لیکن ہم نے پہلے یہ کیا نہیں تھا. من ای بلد سلمان. سلمان کون سے کنٹری سے. بلد بولتے کنٹری کو. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. بلد کا مطلب ہوتا ہے COUNTRY یعنی کہ کنٹری. اور بلاد کا مطلب ہوتا ہے کنٹریز. ٹھیک ہے. بلد کنٹری. یہ ہم نے نہیں کیا تھا. سوال جواب ہم نے نہیں کیے تھے. سوال جواب ہم نے نہیں کیا تھا جتنا مجھے یاد آ رہا ہے. من ای بلد سلمان. سلمان کون سی کنٹری سے. بتائیے جواب. سلمان کہاں سے کنٹری سے. بتائیے بتائیے بتائیے. شباش. ترکی. ہاں سلمان من ترکیا. ٹھیک ہے. سلمان من ترکیا. لماذا هو مسافر الى مکہ. وہ کیوں سفر کرنے والا ہے مکہ کی اور. بتائیے جواب. وہ کیوں سفر کرنے والا ہے مکہ کی اور. بتائیے. لکھا ہے وہاں پہ کہ نہیں. لماذا هو مسافر الى مکہ. وہ کیوں سفر کرنے والا ہے مکہ کی اور. بتائیے جواب. شباش. لماذا هو مسافر الى مکہ. کچھ لکھا ہی نہیں یہاں پہ. اچھا. هو مسافر الى مکہ کس لیے. لیوسلی لے تاکہ یوسلی وہ نماز پڑھے. آپ سمجھ رہے. لیوسلی فی المسجد الحرام. مسجد حرام کے اندر. الصلوات الخمس پانچ نمازیں. الفجر والظہر والعصر والمغرب والعشاء. ایسے آپ بولیں گے. ما جنسیتہ. اس کی نیشنلٹی کیا ہے بتائیے. اس کی نیشنلٹی کیا ہے بتائیے. وہ کہاں هو سے ہے؟ ترکی. بالکل ماشاء اللہ. ہوا ترکی. ماذا سیصلی فی المدینہ. وہ کیا پڑھے گا مدینہ کے اندر. وہ کیا پڑھے گا مدینہ کے اندر. شباش. سوری. کیا پڑھے گا وہ. کہاں لکھا ہے اس نے یہ. سيذهب إلى المدينة يوم الخميس سيصلي يوم الجمعة. ہم بولیں گے سيصلي الجمعة. وہ پڑھے گا جمعہ نماز فی المسجد النبوی یا فی المدینہ کے اندر کیونکہ وہ ایک ہی بات ہے نا. اچھا. إلى أين هو مسافر. وہ کہاں کی اور سفر کرنے والا ہے. بتائیے جواب. إلى أين هو مسافر. بتائیے. آپ بتائیے کہ وہ سفر کرنے والا ہے مکہ کی اور مدینہ کی اور. بتائیے اس کا جواب. وہ سفر کرنے والا ہے مکہ کی اور مدینہ کی اور. بتائیے. وہ سفر کرنے والا ہے مکہ کی اور مدینہ کی اور. آپ کو یہ بولنا ہے. وہ سفر کرنے والا ہے مکہ کی اور مدینہ کی اور. بتائیے. ہوا مسافر هو مسافر. هو مسافر إلى مك... إلى إلى مكة. م... مكة م... والمدينة. إلى مكة مكة و... والمدينة. ٹھیک ہے. تو ایسا بولیں گے. اگر آپ کو بولنا ہوگا کہ متى سيذهب إلى المدينة. وہ کب جائے گا مدینہ. بتائیے. وہ کب جائے گا مدینہ. آپ بتائیے. وہ جائے گا مدینہ آن تھرسڈے یوم الخمیس کے دن. بتائیے. وہ جائے گا مدینہ تھرسڈے کے دن. اب بولنا ہے عربک میں ہے. وہ جائے گا مدینہ تھرسڈے کے دن. بتائیے. تو آسان ہے. وہ جائے گا مدینہ تھرسڈے کے دن. سيذهب إلى المدينة يوم الخميس. ٹھیک ہے. سيذهب وہ جائے گا إلى المدينة مدینہ کی اور. یوم الخمیس تھرسڈے کے دن. اچھا ٹھیک. بتائیے اس کے بعد جواب ہے اس کا آپ.
هل هو مسافر بالسيارة؟ کیا وہ سفر کرنے والا ہے گاڑی سے؟ بتائیے. هل هو مسافر بالسيارة؟ کیا وہ سفر کرنے والا ہے گاڑی سے؟ سیارہ کا کار، ٹھیک ہے. آپ بولیے نہیں، وہ سفر کرنے والا ہے بس سے، حافلہ سے. بتائیے. شباش. نہیں لا وہ. ہم، هو مسافر. لا هو مسافر ہم، بالحافلة. بالکل. فی الحافلہ نہیں، بالحافلہ. یا ویسے بولتے ہیں فی الحافلہ ان بال دا بس یا ود دا بس، ٹھیک ہے. بالکل. این سیصلی الجمعہ، وہ جمعہ نماز کہاں پڑھے گا؟ بتائیے. این سیصلی الجمعہ، وہ جمعہ نماز کہاں پڑھے گا؟ آپ بتائیے. وہ جمعہ نماز پڑھے گا مسجد النبوی کے اندر. بتائیے. شباش بول هو رہا ہوں. ہم، شم- سیصلی. سيصلي ہم، سيصلي الجمعة في ہم، المسجد النبوي. بالکل صحیح. اچھا اس کے بعد اب ہے کیا؟ اقرا الفقرة. التدریب الثانی یعنی کہ سیکنڈ ایکسرسائز. اقرا الفقرة، اب فقرہ، اب پڑھیے پیسج کو. ثم ضع علامہ ٹک، پھر اب لگائیے ٹک کی علامت، اب الکراس یا کراس کی علامت. طارق یصلی الظہر والعصر، طارق پڑھتا ہے ظہر اور عصر فی مسجد عثمان، مسجد عثمان کے اندر. ویصلی المغرب والعشاء، اور پڑھتے ہیں مغرب نماز اور عشاء نماز فی مسجد علی، ان مسجد علی. طارق یضع المنبہ بجانبه، طارق رکھتا ہے اپنے الارم کو اپنے سائیڈ میں. ویستيقظ مبکرا، اور وہ بیدار ہو جاتا ہے جلدی. and he wakes up early. ويصلي الفجر، اور فجر نماز پڑھتا ہے فی المسجد، مسجد کے اندر. وینام بعد صلاة الفجر، اور وہ سوتا ہے فجر نماز کے بعد. تو آپ لگیں گے ٹک کراس، ٹھیک ہے. بتائیے. طارق يصلي الظهر في مسجد عثمان، ٹک یا کراس؟ لگائیے آپ خود ہی. ٹک، بالکل صحیح. طارق يصلي العشاء في البيت، عشاء ٹھیک ہے غلط؟ یہ ٹھیک ہے غلط ہے؟ بالکل. وہ کہاں پڑھتا ہے عشاء نماز؟ مسجد علی میں. طارق يصلي الفجر في مسجد عثمان، طارق پڑھتا ہے جو آ، فجر مسجد عثمان کے اندر. کیا ٹھیک ہے؟ بتائیے. مسجد عثمان کے اندر پڑھتا ہے، وہ کہاں لکھا ہے؟ ہم، فجر نہیں پڑھتا ہے مسجد عثمان کے اندر. ينام بعد صلاة الفجر، يصلي الفجر في المسجد، وہ پڑھتا ہے فجر مسجد کے اندر. لیکن مسجد عثمان میں پڑھتا ہے وہ ظہر پلس اثر، ناٹ فجر. تو یہاں کراس دیں گے، ٹھیک ہے. طارق ينام بعد صلاة الفجر، طارق سوتا ہے فجر نماز کے بعد. سوتا ہے وہ؟ سوتا ہے کہ نہیں؟ بتائیے. خود بولیے آپ، میں نہیں بولوں گا. بالکل صحیح، سوتا ہے، یہاں لکھا ہے. طارق يضع المنبه بجانبه، طارق رکھتا ہے الارم کو اپنے سائڈ پہ. ٹھیک بول رہا ہے یہ. طارق رکھتا ہے الارم کو اپنے سائڈ پہ، بالکل صحیح. اچھا. طارق يستيقظ مبكرا، طارق اٹھتا ہے صبح جلدی نیند سے. جلدی اٹھتا ہے نیند سے. کہاں لکھا ہے یہاں پہ؟ طارق يستيقظ مبكرا، ہاں بالکل صحیح. اچھا اس کے بعد الکتابہ. هذا کیا ہوتا ہے؟ دس. هذا ہوتا ہے دس سے نا، پتہ ہی آپ کو. هذا ہوتا ہے دس. اور الظہر کیا ہوتا ہے؟ ظہر ہوتا ہے نون، ٹھیک ہے. منبہ کیا ہوتا ہے؟ الارم، ALARM، الارم. ہادی کیا ہوتا ہے؟ دس فیمنن، دس فیمنن. مکہ کیا ہوتا ہے؟ مکہ. صلاۃ کیا ہوتا ہے؟ نماز پڑھنا. مر بقلمك على الحرف، آپ گزاریے قلم حرف کے اوپر، یعنی کہ اس کو ہائی لائٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو کچھ نہیں ہے. ان سے کاپی کر لے رہے ہیں، ٹھیک ہے، کاپی کریے. ہاں 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 ہاں، تا تا گولتا 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 گولتا. مر بقلمك على الكلمة، آپ گزاریے اپنے قلم کو کلمے کے اوپر. ٹھیک ہے. هذا الظهر 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 الظهر. هذا الظهر 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 الظهر. ٹھیک ہے، ایسے کرنا ہے اس کو. اس کے بعد مکہ 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 مکہ. صلاة 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 صلاة. ٹھیک ہے. لاحظ واعد على النقاط، نوٹس کریے آپ اور اب رپیٹ کریے على النقاط. ہا 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 ہا، گولتا گولتا ایسے کرنا ہے. التدريب السادس، sixth exercise. سل بين الحرفين المتطابقين.
آپ دو حرفوں کو جو سملر ہوں گے ان کو آپ جوڑیے. یہ ہا ایسے، یہ ہا اور یہ ہا ایسے، گول، یہ ہا اور یہ ہا ایسے، یہ ہا اور یہ ہا کیسے، یہ رہا، یہ گول تھا، سیم لگ رہا ہے، اور یہ کیا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں، بچ کی کر رہے ہیں ہم. التدريب السابع seventh exercise. اكتب الحرف الذي تنتهي به كل كلمة. آپ اس حرف کو لکھیے جس سے ہر کوئی ورڈ اینڈ ہو جاتا ہے. واحدۃ ending with گولتا، سیارۃ گولتا، مئۃ کا مطلب ہوتا ہے 100، 100 گولتا، سلطہ سیلڈ گولتا، مکہ صلاة گولتا گولتا گولتا. کیا کر رہے ہیں ہم خدا. اکتب الحرف الناقص، آپ انکمپلیٹ لیٹر لکھیے فی کل کلمت، ہر کسی ورڈ کے اندر. ذاہبون یہاں پہ ہا لکھنا ہے. یہ کیا ہے، طبیبۃ، پسند نہیں ہے مجھے یہ سب چیزیں کرنا. اچھا، اب ہو رہا ہے یقرأ کا مطلب ہوتا ہے وہ پڑھتا ہے. علیکم تم سب پر ہو، علیکم السلام تم سب پر سلامتی ہو، علیکم الرحمہ. جب مجھے کوئی بولتا ہے السلام علیکم، میں اس کو بولتا ہوں علیکم السلام والرحمہ من اللہ، میں ایسے کہتا ہوں سلام. اور علی کیا ہوتا ہے، علی ایک نام ہے. اور جدی کیا ہوتا ہے، جدی، جدی ہو گیا میرا گرینڈ فادر، ٹھیک ہے، جدی میون مام، یہ نا، یہ سوری، میون بڑی باپ، میرا کیا بولتے ہیں اس کو، دادو، جدی. اس کے بعد یہاں پہ کیا لکھا ہے، اعلی اور جمادہ. جمادہ کیا ہوتا ہے نا، جمادہ الاخرى، جمادہ الاخرى، جمادہ الاولى، جمادہ الاخرى، رجب این شعبان. آپ کو اسلامک منتھ کے نیم یاد ہے نا وہ، جیسے وہ ہوتے ہیں محرم، صفر، ربيع الأول، ربيع الثاني. these are the months in Islam. جمادى الأولى، جمادى الأخرى، رجب and شعبان. میں بس میں ایسے یاد کیا تھا. رمضان رمضان and then ذي الشوال، then ذي القعدة and ذي الحجة. these are the months in Islam. اب کیا ہے، جمادى الأولى. یہ جمادہ کا مطلب مجھے پتا نہیں ہے، میں دیکھ رہا ہوں. جمادہ کا مطلب ان انگلش کیا ہوتا ہے، جمادہ کا مطلب ہوتا ہے منتھ کا نام. ہاں اصلی جو ہے نا وہ جمود سے بن گیا ہے. جمود بولتے ہیں کس کو، کوئی چیز فروزن ہونے کو، کوئی چیز جو ہے اسٹف بننے کو، ڈرائی بننے کو، سالڈ بننے کو، موشن لیس بننے کو. اپوزٹ آف فلوئنگ ہے مطلب، اپوزٹ آف فلوئنگ اینڈ سافٹ. ہارڈ جو ہوگا، جو بالکل اسٹف ہوگا، جو بالکل فلو نہیں ہو جائے گا، جو بالکل نا، جمود بولتے ہیں جمنے کو، ٹھیک ہے، لیکن جمع کی جائے، جمع خون کی جائے. اب کلاٹ ہو جا، کلاٹ نہیں، کلاٹ بول سکتے ہیں. اچھا، مر بقلمك على الحرف، آپ گزارے قلم کو حرف کے اوپر. یہ کچھ نہیں ہے، ان سب کاپی کر دینا. یہ بھی کچھ نہیں، یہ بھی کچھ نہیں، یہ بھی کچھ نہیں، کاپی کاپی کرنا ہے. یا اللہ، ہم یہ کیا کر رہے ہیں. ضع علامہ ٹک، آپ ٹک کی علامت لگا دیجیے امام الکلمہ التي فی الحرف، ان فرنٹ آف دا ورڈ جس میں حرف کوئی ہوگا، جس میں یا حرف ہوگا. یا کہاں پہ، یہ رہا، یسمعو. یا کہاں پہ، ہائی کے اندر. یہ یا نہیں ہے، مسلح لکھا ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے، یہ الف ہے یہاں پہ، یا کی شکل میں ہے، وداؤٹ ڈاٹس ہے کہ نہیں. تو ویسا یا جو یا کی شکل میں ہوتا ہے اور وداؤٹ ڈاٹس ہوتا ہے، اس کو بولتے ہیں الف مقصورہ. لماذا، هيا بنا ہو گیا کمون، کوا ہو گیا پریس کرنا ہے، شائے بولتے ہیں چائے کو، اور هذا بولتے this کو this. اکتب فی دائرۃ الحرف الذي تنتہی به الکلمات، آپ لکھیے اس دائرے کے اندر، اس سرکل کے اندر آپ ان حروف کو لکھیے جن سے کلمات اینڈ ہو جاتے ہیں. یہاں پہ دیکھیے یکوی، ہیا، شائی، یسلی، یا، سلا، لدا، متا، اولا. الف مقصورہ ہے کہ نہیں، یا کی شکل میں ہوتا ہے. هذا، ماذا، انا، خیرا، الف. کیا ہے، اکتب الحرف الناقص، آپ انکمپلیٹ لیٹر کو لکھیے فی کل کلمت، ہر کسی کلمے کے اندر. یوم، کوا، سبحان اللہ، اٹس سو ایزی. بعید، اولا، یصلی. کتنا آسان، لیکن مجھے پسند نہیں ہے آسان چیزیں کرنا، دماغ خراب ہوتا ہے آسان چیزوں سے. مجھے لگتی ہے آسان چیزیں مشکل کرتی ہیں، مطلب مجھے لگتا ہے آسان چیزیں دماغ خراب ہوتا ہے مجھے. اچھا، اولا، فرسٹ المفردات، vocabulary. اختبر بنفسك، آپ اپنے نفس کی خبر لیجئے، ٹھیک ہے. نو یور سیلف. الوحدتان کا مطلب ہوتا ہے کیا، دو مطلب یہ ماڈیولز یا یونٹس، ففتھ اور سکس. سل بین الکلمت، آپ جوڑیے ورڈ کو فی الف وما یناسبها فی با، الف کے ساتھ اور جو مناسب ہوگا اس کو با کے اندر، یعنی کہ اس ساتھ مناسب ہے.
युस्तैसिस शुब जो उसके साथ शाय निशान होगा, जो ठीक होंगे, मुनासिब होंगे। तामुन खाना, हम क्या बोलते हैं, खाना और पीना, तामुन व शराबुन। आप खुद ही बोलेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि आपको करना आ जाएगा। नहीफुन बताइए, नहीफुन हो गया पतला। शबाश, बताइए बताइए। बिल्कुल, समीन हो गया मोटा। शायुन चाय, और क्या पीते हैं साथ में हम, कोई लोग चाय पीते हैं, कोई लोग सुबह कोई और चीज पीते हैं, वो क्या होता है? शायुन व, शाबाश जल्दी करना है, स्पीड बढ़ानी है। शायुन व, मैं बोल रहा हूँ, अदा ने बोला शायुन व, बिल्कुल शायुन व कहवा। अच्छा लहमुन यानी कि माज, माज प्लस, हम क्या पीते हैं माज के साथ, माज प्लस कोकुर। लहमुन व दजाज। कलीलुन कम और ज्यादा, शबाश बताइए, कम और ज्यादा, कम और ज्यादा, कलीलुन व कसीरुन, बिल्कुल सही। याकुलु व, वो खाता है, याकुलु व, वो खाता है, और शबाश, वो पीता है, बताइए याकुलु व यशरबु, ठीक है। याकुलु व यशरबु। करीबुन नजदीक और दूर, करीबुन व, मैं कह रहा हूँ बाईदुन। ये तो बहुत आसान था, इट वाज सो सिंपल, या वो क्यों नहीं आता। ضع علامة क्रॉस على الكلمة الغريبة। आप क्रॉस लगाइए उन कलिमात के सामने जो गरीब है। गरीब क्या होता है? अजनबी, स्ट्रेंजर। हदीस में आ गया कुन फिर दुनिया का अन्न का गरीब, दुनिया में गरीब रहो। गरीब क्या हो गया? गरीब फकीर नहीं, गरीब मतलब क्या, स्ट्रेंजर, कोई जानना। इंसान को तलब नहीं होनी चाहिए कि मुझे पॉपुलैरिटी मिल जाएगी, वो तमन्ना नहीं होनी चाहिए। शबाश अजान, बिल्कुल। शाय कहवा जवान माँ, जल्दी शबाश, जवान। समक शराब दजाज लहम, गाड आब, कोक उर्दू में माज, मुझे उर्दू में बोलना है, कश्मीर छोड़िए हम। मछली पानी, बिल्कुल शराब, क्योंकि ये भी है ना, मीट मीट और मीट। अच्छा ताम, फतूर, फतूर गदा आशा, फतूर ब्रेकफास्ट, गदा लंच, आशा डिनर। अलग क्या नहीं कर रहा है, मैं क्रॉस दूँ उसको जल्दी। मैं देखो आपकी स्पीड तेज है क्रॉस देने की, आप तेज देंगे क्रॉस, ठीक है। स्टार्ट। माइदा जवान कसलान मरीज, क्रॉस दीजिए जल्दी। आपकी स्पीड कम हो गई है। जवान किसको बोलते हैं? भूखे को। कसलान सुस्त को। मरीज बीमार को। कुछ कंडीशंस यहाँ बयान हो रही है। अब अलग क्या नहीं कर रहे हैं, माइदा, माइदा क्या होता है? माइदा का मतलब होता है ये दस्तरखान, ठीक है। जल्दी करना है। अब आप सिक्स पॉइंट को क्रॉस दीजिए, या करो यशरब या अमल अल्लैल, जल्दी मैं देखूंगा स्पीड। वन टू थ्री स्टार्ट। या करो यशरब या अमल अल्लैल। आधे कर पा रहे हैं? यहाँ से यही खुल गया। हाँ, लई लगे ना इसको, रात, देखिए वो खाता है, वो पीता है, वो अमल करता है, और रात अलग नहीं कर रहा है, ठीक है। स्ट्रेंज वर्ड होगा। मक्का मदीना मुनब्बिह अल मस्जिद नबवी, जल्दी करिए जल्दी, आसान है, बताइए। मुनब्बिह, बिल्कुल, अलार्म को आ जाएगा क्रॉस। तो ये आपको समझ में आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे हैकत नहीं है आज पढ़ाने के लिए असल में अब। أكمل الجمل بالكلمات التالية. Complete the following sentences by the following words. الجمعة وجا جمعة. متأخرا late. الفاكهة fruit. مريض بمار. الطعام كان. الشاي شاي. مسافر مسافر. هل تشرب क्या तुम पीते हो? لا أفضل القهوة, नहीं मैं प्रेफर करता हूँ कहवे को। हल तशरब क्या तुम पीते हो, क्या पीता है इंसान, बताइए। इंसान जुमा पीता है। शाबाश, मैं कह रहा हूँ, मैं टिक दूंगा उसको, जल्दी करिए टिक, बिल्कुल। चाय। मादा तुफद्दिलु मिन डैश तमर, तुम क्या प्रेफर करते हो खजूर से? खजूर खाना है, अतमर फॉर एग्जाम्पल, मतलब तुम क्या करते हो खाने, तुम क्या करते हो प्रेफर? खजूर खाना की पीना, खाते की पीते खजूर। शाबाश। मादा तुफद्दिलु मिनत ताम, what do you prefer from food? ماذا تفضل من الطعام؟ ماذا تطلبين, तुम क्या सीख करते हो, तुम क्या चाहती हो, من डैश الأرز والسمك। الأرز का मतलब होता है, ये ना, ये अरुज क्या होता है? बत ना, बत, बत क्या होता है? बत ना खाना। वो समक, राइस प्लस फिश, बताइए तुम क्या चाहती हो फ्रॉम
آ، ایک منٹ، میں نے غلط کیا تھا، فاقیہ یہاں پہ آ جاتا کیونکہ فاقیہ ایک، ڈیٹ از اے فروٹ، ڈیٹ از اے فروٹ، ڈرائی فروٹ ایک فروٹ ہے نا. تو ماذا تطلبین، تم کیا چاہتی ہو، من ڈیش، من الفاکہہ، من الطعام یہاں پہ آ جائے گا، ٹھیک ہے، طعام سے الرز والسمک، کھانا اور مچھلی. مچھلی مجھے پسند نہیں ہے. هل انت ڈیش، لا انا بخیر، کیا تم ہو، نہیں میں ٹھیک ہوں. کیا تم بیمار ہو، هل انت مریض، کیا تم بیمار ہو. اصل میں خود ہی کرنا ہوتا ہے یہ. اب میں دکھاتا ہوں پھر بھی کیا کرے. تو یہ اسپون فیڈنگ کروانے کی. این تصلی، تم کہاں پڑھتے ہو، فی المسجد الحرام انشاءاللہ، تم کہاں پڑھتے ہو، کیا پڑھتا کیا انسان ہے. شباش، ٹک دیجیے، ٹک دیجیے، این تصلی، شباش. این تصلی، تم کہاں پڑھتے ہو بتائیے. این تصلی الجمعہ، بالکل صحیح. اچھا، هل تستيقظ، کیا تم بیدار ہو جاتے ہو جلدی، بتائیے. بالکل، یا لیٹ بولیں گے. ٹھیک ہے. هل تستيقظ متأخرا، لا نہیں. لماذا انت، کیوں ہو تم مسافر، ہے نا، لما انت مسافر. للصلاة في المسجد النبوي، تاکہ میں نماز پڑھ سکوں مسجد نبوی کے اندر. اب مجھے حرکت واپس لانی پڑی، ایک منٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اختبر نفسک، آپ اپنے نفس کا خبر لیجئے، ٹھیک ہے. آسک یور سیلف، الوحدتان، دو وحدتان کے کیا، دو ماڈیولز، ٹھیک ہے، دو یونٹس. ثانیا التراکیب والنحو، تراکیب اور نحو کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں. اسٹارٹ. صحح الاخطاء، آپ خطاؤں کو صحیح کریے. ماذا تطلب من الطعام یا فاطمہ، اے فاطمہ، تم کیا چاہتی ہو کھانے میں سے. یہ ٹھیک بول رہا ہے، یہ غلط بول رہا ہے، غلط. کیونکہ یہ فاطمہ سے بات کر رہا ہے، تو تطلب نہیں آ جائے گا، بلکہ کیا آ جائے گا. شباب بتائیے، آپ کی ہوم ورک نہیں، کلاس ورک، بتائیے جواب. اگر سامنے فاطمہ ہے اور میں بول رہا ہوں فاطمہ تم کیا چاہتی ہو، تو مجھے کیا بولنا ہے. شباش، بتائیے. تطلبين. بالکل تطلبین ہے، ماشاء اللہ. اچھا، حل تشربین الچائے یا احمد، کیا تم پیتی ہو چائے احمد. احمد لڑکی ہے یا لڑکا ہے، تو یہاں پہ کیا آ جائے گا بتائیے. تشرب. ماشاء الله تشربوا. آكل ثلاث وجبة في اليوم، میں کھاتا ہوں 3 میلز دن میں. یہ ٹھیک ہے کہ نہیں. یہ ٹھیک ہے، اس میں کیا مسئلہ ہے. آكل ثلاث، اس میں کیا غلطی ہے. آكل ثلاث وجبة في اليوم، تو ٹھیک ہے، یہ یار ٹھیک ہے. اچھا، المسجد بعیدۃ عن البیت، یہ ٹھیک ہے، بتائیے غلطی کہاں پہ اس کو ہے. المسجد بعیدۃ عن البیت، بعیدہ آ جائے گا، بتائیے. شباش، کیا آ جائے گا یہاں پہ. المسجد بعید، نہ کہ بعیدتن، ٹھیک ہے، بعید، نہ کہ بعیدتن. کیوں، کیونکہ بعیدتن مؤنث استعمال ہوتا ہے، اور مسجد جو ہے وہ مذکر ہے، تو وہاں پہ بعیدن آ جائے گا. المسجد بعید، مسجد جو ہے وہ دور ہے، عن البیت، گھر سے. انا مسافر الى مکہ، میں مسافر کرنے والا ہوں مکہ کی اور، ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. انا ذاہب للمسجد، لے آئے گا، بتائیے لے آ جائے گا، نہیں الہ آ جائے گا نا. اب سمجھ رہے. انا ذاهب الى المسجد، میں جا رہا ہوں مسجد کی اور. ينتظر انا ذاهب معك، ينتظر کہاں آ جائے گا، انتظر آ جائے گا. انتظر، ویٹ کرو، انتظر، پیار سے انتظر. انا ذاهب معك، میں تمہارے ساتھ جانے والا ہوں. انتظر، رک جاؤ. اکمل بوضع الکلمہ، آپ مکمل کریے by putting the word الصحیحہ، the right word، مما بین القوسین، that is between the brackets. هل انت، کیا تم ہو، یا فاطمہ، اے فاطمہ، کیا تم بیمار ہو، کیا بولیں گے. هل انت، شباش، بتائیے. مریض یا مریضہ، بتائیے. مریضہ، بالکل. انا ذاہب المسجد، میں جانے والا ہوں مسجد کی اور، کیا آئے گا، فی یا الا، بتائیے شباش. کوئی چیک کر رہے ہو کتنا آتا ہے. انا ذاہب
डैश मस्जिद। मैं जा रहा हूँ मस्जिद की ओर, या मस्जिद में ही हम बोलते हैं? वैसे ही बोलते, लेकिन जो हमने, जो ज्यादा अप्रोप्रिएट है, बताइए। शाबाश, अना जाहिबुन। हाँ बिल्कुल, अना जाहिबुन। अच्छा, उसके बाद अइन तुसल्ली अल जुमुअता, तुम कहाँ जुमा नमाज पढ़ते हो? अइन तुसल्ली जुमुअता, हो या अंत आ जाएगा, बताइए। शाबाश। हल डैश मुबक्किरन, क्या तुम हो जाते हो बेदार जल्दी सुबह, बताइए। हल तस्तयक़िज़ु, बिल्कुल। लिमादा अंति, क्या क्यों हो तुम जाने वाली मक्का या फातिमा, ए फातिमा तुम क्यों जाने वाली हो मक्का? बिल्कुल, मुसाफिर, माशाल्लाह, आपको समझ आ गया। क्लास खत्म क्यों नहीं हो रहा आज? मुझे तो क्लास बड़ा हो रहा है जैसे आज। इससे मुझे आज हकत नहीं है, असली में आज पूरे दिन थक गया, असली में काम करते करते। उसके बाद इक़रा इल फ़िक़रत, आप पढ़िए पैसेज को, सुम्मा अजिब बिनअम औ बिला, फिर आप जवाब दीजिए, तो नाम से तो ला से। नाम हो गया यस, और ला हो गया नो। ठीक है, जवाब देना है। मोहम्मद मिन मिस्र, मोहम्मद मिस्र से, हुआ मिस्री, वो मिस्री है। मोहम्मद मुसाफिर इला मक्का, मोहम्मद सफ़र करने वाला है मक्का की ओर। लिस्सलाति फिल मस्जिद हराम, नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद हराम की ओर। सयुसाफिर इला मक्का बिलहाफिला, अन करीब वो सफ़र करेगा मक्का की ओर गाड़ी के ज़रिए से, बिलहाफिला, विद बस। सयुसल्ली मोहम्मद फिल मस्जिद हराम, अन करीब मोहम्मद नमाज पढ़ेगा मस्जिद हराम के अंदर। अस्सलावातिल खम्स, पांच नमाज़ें, अल फज्र वल ज़ुहर वल असर वल मगरिब वल इशा। मोहम्मद ज़ाहिबुन इलल मदीना, मोहम्मद जाने वाला है मदीना। यौम अल खमीस, ऑन थर्सडे। सयुसल्ली मोहम्मद अल जुमुअत, मोहम्मद पढ़ेगा जुमा नमाज फिल मस्जिद नबवी के अंदर इंशाअल्लाह, ठीक है। मोहम्मद मिन मिस्र, टिक या क्रॉस, बताइए। शाबाश। क्रॉस ऑप्शन ही आ जाएगा ना, सर एक मिनट। टिक ऑप्शन ये रहा, टिक 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 टिक। क्रॉस नहीं आता है इसको ऑप्शन? क्रॉस नहीं आता है शायद। ये क्या ऑप्शन है, सर मैं देखूंगा। आता है, आप आता है? पे क्लिक करो, वहां पे क्रॉप आएगा। क्रॉस टिक ऑप्शन पे में? एक और बार क्लिक करो आप। अच्छा, टिक पे करना है, क्लिक एक बार, अच्छा हाँ, क्रॉस भी आता है, हाँ सच में। हम्म। हम्म। लेकिन जूम अच्छी ऐप है, लाइक मैं सोचता हूँ फ्री रखी है लोगों ने, अच्छा किया है। अच्छा पढ़ पाते अल्हम्दुलिल्लाह, इससे काफ़ी फ़ायदा आ गया। मैंने आज तक जितने क्लास रिकॉर्ड किए जूम, पहले मुझे आती नहीं जूम चलानी, फिर मैंने सीखा आहिस्ता आहिस्ता, थोड़ी सी आती चलानी। अच्छा, उसके बाद मोहम्मद मुसाफिर इला मक्का वल मदीना, मोहम्मद जो है वो सफ़र करने वाला है मक्का और मदीना, ठीक है, बिल्कुल। मोहम्मद मुसाफिर बिसय्यारा, मोहम्मद सफ़र करने वाला है गाड़ी के ज़रिए से, ठीक बोल रहे हैं, बिसय्यारा। और बिलहाफिला, बिलहाफिला, नाम, अंति सहीहा। सयुसल्ली मोहम्मद अस्सलावात अल खम्स, मोहम्मद पढ़ेगा अन करीब पांच नमाजें फिल मदीना, मदीना के अंदर, ठीक है, किस गलत है, बताइए। मोहम्मद पढ़ेगा पांच नमाजें मदीना के अंदर। हम्म, गलत ही है। अच्छा, मोहम्मद ज़ाहिबुन इल मदीना यौमल जुमुअह, मोहम्मद जाएगा मदीना जुमुअह के दिन, बताइए। ठीक है, आपकी टिक खराब हो रही है, एक मिनट। मोहम्मदुन ज़ाहिबुन इल, मुझे पता नहीं है, अब आप खुद करेंगे, ठीक है इंशाल्लाह। अब बताइए, ये होमवर्क है कि नहीं? अब बताइए टिक क्या क्रॉस, सॉरी, अब बताइए यस या नो चैट में। टिक क्रॉस हो गया, बताइए। ठीक है। होमवर्क चले? हाँ, ये तो आसान है, ये तो आएगा। अच्छा, एक बात सुनिए आप, देखिए, हमें क्लासेस करने हैं बराबर कब तक खत्म? 2 मंथ ना कोर्स। मैं चाहता हूँ कि हम पढ़ेंगे अच्छा खासा टाइम तक, लेकिन मैं जो जाएगा कॉलेज स्टार्ट, फिर मैं मर जाऊंगा प्रेशर से। लेकिन मैं पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह, जितना पढ़ा सकता हूँ, ये किताब खत्म करेंगे कम से कम। इसीलिए मैं करूँगा स्टार्ट आज से तेज स्पीड, तेज स्पीड, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा तेज स्पीड में होगी स्टार्ट अभी से ही इंशाल्लाह। तो आपको होमवर्क मैं रखूंगा बहुत आज से, ठीक है, क्योंकि हमें पढ़नी है गर्दाने सारी इंशाल्लाह, कम से कम उतना तो पढ़ पाएंगे। वैसे मैंने रिकॉर्ड कर दिया, मसला नहीं है वो, 1 साल से रिकॉर्ड ही कर रहा हूँ, आप सोचिए कितना रिकॉर्ड किया होगा।
तकरीबन करीबन मैंने कितने सारे लाखों वीडियो, लाखों नहीं, 500 वीडियो मैंने रिकॉर्ड अपलोड किए यूट्यूब पे। इंशाल्लाह उनसे आप सीख सकते हैं इंशाल्लाह। अब अरबी के अंदर कुछ भी कर सकते हैं इंशाल्लाह। उसके बाद मतलब मैंने अच्छे खासा ग्रामर पढ़ा है। الوحدة السابعة पढ़ने में आज, यानी कि 7 सेमेस्टर, या वाहदा बोलते यूनिट को, यानी कि 7th यूनिट अद्दिरासा। अभी तक हम पढ़ रहे थे अत्तहिया व तारुफ, ग्रीटिंग करने के बारे में, फिर अस्सलात नमाज के बारे में, और वादा वादा वो थे, हम पहुंचते पहुंचते कहाँ पहुंच गए, अद्दिरासा के ऊपर। और अद्दिरासा का मतलब होता है टू स्टडी, पढ़ना, ठीक है, दिरासा, एकेडमिक्स, पढ़ना। ये बच्चा पढ़ रहा है बेचारा, अच्छा बच्चा। ये जामिअत दमिश्क, यूनिवर्सिटी ऑफ डेमस्कस, ये बच्चियां पढ़ रही है। الدراسة، الدراسة हो गया पढ़ाना, पढ़ना। الحوار الأول first conversation, انظر واستمع وأعد हम जानते हैं क्या होता है। غانم، غانم और غالب बात कर रहे हैं। انظر إلى اللوحة، तुम देखो लौहा की ओर। और लौहा किसको बोलते हैं, तख्ती को ना, तख्ती को, टैबलेट को बोलते हैं। टैबलेट को, टैबलेट को जिसे हम बोलते हैं लौहुल महफूज, प्रिजर्व टैबलेट। लेकिन फिर भी कंफर्मेशन के लिए आई शुड चेक दिस वर्ड, ठीक है। अल्लौहा मुझे पता होती है, लेकिन मैं फिर भी देखता हूँ, पता है क्यों, कैसे अच्छा मतलब मैं बोल पाता हूँ परफेक्ट परफेक्शन के साथ, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिलता है घर में खुद पढ़ने के लिए। लौहा का मतलब होता है बोर्ड या पैनल, ठीक है, BOARD, बोर्ड या पैनल, ठीक है, या पिक्चर, या पेंटिंग, आर्ट वर्क, या प्लेट, या साइन बोर्ड। इन सारे मतलब में लौहा आ जाता है, इन शॉर्ट। जो थोड़ा बोर्ड जैसा होता है, तख्ती बोलते हो तुम्हें, तख्ती, ठीक है। ये नहीं फोन, ये भी होता है एक हिसाब से लौ, तख्ती ये भी होती है अगर बड़ा सा फोन होगा। ये नहीं, ये टैबलेट, ये भी क्या होता है। और क्या यहाँ पे, ये बोर्ड जो सामने है, देखा होगा बोर्ड, आप पता नहीं बोर्ड देखा होगा आपने। अच्छा, इकरा इल जदवल दिरासी, तुम पढ़ो जदवल दिरासी। जदवल बोलते हैं इसको ना, टेबल को बोलते हैं। ये टेबल नहीं जो टेबल होता है, टेबल ना, टेबल, अगर टेबल बनाओ, सुनो 10 का टेबल, 10 1 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, वैसे ही 2 1 ज़ा 2 ज़ा 4, वो टेबल, ठीक है। اقرأ الجدول الدراسي، اقرأ الجدول الدراسي، तुम पढ़ो वैसा जदवल, वैसा जो है ये टेबल जो दिरासी है। रीड द क्लास स्केड्यूल बोल सकते हैं, या रीड द क्लास टाइम टेबल, ठीक है। टाइम टेबल होता है जदवल। जैसे हमें करते हैं सेंड ना उस्ताद, मैं पढ़ता हूँ सल्फिया में लाल बाजार में, वो करते हैं मैं सेंड रोज जदवल, यानी कि टाइम टेबल, ठीक है, या क्लास क्लास स्केड्यूल, मैं जहाँ पर ना टेबल होता है एक हिसाब से। सिंपल पता ही है। अदिरासी का मतलब क्या होता है, वो होता है टाइम टेबल या क्लास स्केड्यूल इन शॉर्ट। अंडरस्टूड है अभी। गालिब अद्दिरासतु खमसतु अय्यामिन फिल उसबूअ, जो दिरासा है, जो स्टडी है, वो 5 दिन तक है। फिल उसबूअ, एक हफ्ते के अंदर। गालिब बोल रहे नअम, हाँ, यौम सब्त सैटरडे, यौम अहद संडे, यौम इस्नेन मंडे, यौम thulatha ट्यूसडे। एक मिनट, संडे मंडे से, हाँ, यौमुल अरबिआ वेडनेसडे, कितने हो गया, 1 2 3 4, यौमुल सब्त सैटरडे के 5। तो छुट्टी कब होती है, यौमुल जुमुआ के दिन छुट्टी होती है, और यौमुल अहद के दिन छुट्टी होती है। बाकी अद्दरासतु खमसतु अय्यामिन, स्टडी होती है 5 दिन तक, फिर उसबू, एक उसबू के अंदर। उसबू उन बोलते हैं हफ्ते को, क्योंकि सब उनसे बन गया है, क्योंकि वीक। हफ्ते में 7 ही दिन क्यों होते हैं, महीने में 30 दिन क्यों होते हैं, और साल में 12 महीने क्यों होते हैं। जवाब क्या है इसका, जवाब है कि ये बनाया था उन लोगों ने कैलेंडर, किन ने, ग्रिगोरियन कैलेंडर बोलते हैं इसको शायद, ग्रिगोरियन कैलेंडर। ये किसे बनाया है, शायद बनाया था इजिप्शियंस ने शायद, या बैबरियंस ने उसको फिर मॉडिफिकेशन की थी बाद में। लेकिन है ना ये मतलब, कैलेंडर बनाया जाता है रोटेशन ऑफ अर्थ की बुनियाद पे, है ना। सॉरी, ये ना ये सन के रोटेशन की बुनियाद पे, सन करता है ना एक साल में पूरा रेवोल्यूशन, तो उस हिसाब से फिर अल्लाह कुरान फरमाता है इन्ना इद्दत शुहूर इंदल्लाह इस्ना अशरत शहरा फी किताबिल्लाह, नहीं आयत, कि अल्लाह ताला के नज़दीक 12 मंथ्स है, ठीक है, 12 मंथ्स। अब 12 ही मंथ्स क्यों है, 30 दिन क्यों करते हैं हम महीने को। इसका शायद कोई अच्छा रीज़न नहीं है, शायद पता ही नहीं, कुछ ना कुछ होगा, लेकिन इसका ना वही रीज़न, एस्ट्रोनॉमिकल रीजन का कुछ ना कुछ होगा, है ना। उसी बुनियाद पर डेट टाइम निकाला ना हमने, उस बुनियाद पे ही।
کیونکہ اس کے وہ فائنلی ٹیونڈ ہے. دیکھیں اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی وجود کی ذات کا ہمیں مل جاتا ہے تصور کہ جو یونیورس ہے وہ فائنلی ٹیونڈ ہے. فائن ٹیونڈ مطلب وہ کیا؟ دیکھیے جو نا ارتھ کہتا ہے ریوالو کیا اراؤنڈ، سوری، پہلے مون کرتی ہے ریوالو اراؤنڈ ارتھ، ارتھ ریوالو اراؤنڈ سن، سن ریوالو اراؤنڈ ملکی وے گیلیکسی، ملکی وے گیلیکسی ریوالو اراؤنڈ باقی گیلیکسیز، پھر ڈفرنٹ گیلیکسیز موونگ اراؤنڈ ڈفرنٹ گیلیکسیز، ڈفرنٹ clusters آف گیلیکسیز موونگ اراؤنڈ ڈفرنٹ clusters آف گیلیکسیز. تو آپ سوچ رہے ہیں کہ کبھی کلیش نہیں ہو جاتا، کبھی برابر اسی سیم پروپورشن میں سیم سپیڈ میں ایسا ہو جاتا ہے برابر. اس کو بولتے ہیں فائن ٹیوننگ آرگومنٹ، جو پریسیشن یونیورس کے لاز کے اندر ہے، یونیورس کے پرسائز مومنٹس جو دنیا میں ہو جاتے ہیں، اگر تھوڑا وہاں ہو جائے گا نا دنیا ساری ختم ہو جائے گی. تو اسی میں تو ہمیں نشانی ملتی ہے اللہ تعالیٰ کے وجود کے بارے میں کہ اتنا پرفیکٹلی ہوتا ہے سن ریوالو سیم کانسٹنٹ سپیڈ پہ کہ اس بنیاد پہ ٹائم نکال دیا ہم نے. اللہ اکبر، یا اللہ. سوچیے آپ. اچھا غانم، اکتب المواد الدراسیہ، تم لکھو دراسیہ کا مواد. مواد کیا ہوتا ہے؟ مٹیریل، ٹھیک ہے. الثقافة الإسلامية، اسلامی ثقافت. ثقافت ہم نے سنا ہوگا اردو میں بولتے ہیں ثقافت سے کلچر، ٹھیک ہے، کلچر، اسلامک کلچر. واللغة العربية and Arabic language. والرياضيات and mathematics maths رياضيات. والعلوم، علوم بولتے ہیں سائنسز کو، ٹھیک ہے، SCIENCES سائنسز. اور عالم بولتے ہیں سائنٹسٹ کو. والحاسوب اینڈ کمپیوٹر، حاسوب بولتے کمپیوٹر کو کیونکہ کمپیوٹر حساب کرتا ہے نا. کیونکہ ارلیئر زمانے میں استعمال ہوتا کمپیوٹر حساب کرنے کے لیے، ہے نا. پہلا تو ایبسکس ہو گیا، اس کی ماڈیفکیشن وہ 3D ویڈی کچھ آ گیا، پتہ نہیں کیا آ گیا تھا. وہی سب چیزیں، ٹھیک ہے. متى تبدأ الاختبارات، تم کب سٹارٹ کر رہے ہو ایگزامینیشنس؟ متى نہیں، کب سٹارٹ ہو رہے ہیں. متى تبدأ، کب سٹارٹ ہو رہے ہیں. الاختبارات ایگزامینیشنس کب سٹارٹ ہو رہے ہیں. متى تبدأ الاختبارات، ٹھیک ہے. فی شہر شعبان، شعبان کی منتھ کے اندر. تو اس نے یہاں پہ لکھا ہے جدول الحصص الاسبوعی، ٹائم ٹیبل فار ون ویک. اليوم، یہ یہاں پہ یوم لکھا ہے دن. الحصة الأولى فرسٹ پیریڈ، الحصة الثانية سیکنڈ پیریڈ، ایسے ہی 8 پیریڈ تک یہاں سے ڈیز کے نام ہے. انشاءاللہ اتنا آج کے لیے کافی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ